اور ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز احمد صاحب. شراز احمد صاحب نے ڈی ایچ اے میں بہت زیادہ کام کیا. آپ نے ہمارے چینل پہ ان کے بہت زیادہ انٹرویوز دیکھے ہوں گے, اور ابھی انہوں نے نیولی ڈی ایچ اے کے علاوہ ایک پروجیکٹ کو ایز اے پلیٹینم سیلز پارٹنر جوائن کیا ہے, نیو میٹرو سٹی لاہور کو. سر یہ بتائیں, ڈی ایچ اے کرتے کرتے ایک دم سے نیو میٹرو سٹی لاہور, ڈی ایچ اے کے لوگ عموماً کسی پروجیکٹ کو ناپسند کرتے ہیں, نہ جوائن کرتے ہیں, تو ایسا آپ نے کیا دیکھا ہے اس میں کہ آپ اس میں ایک دم سے آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا رس بھائی. بات یہ ہے کہ مجھے اس پراپرٹی کی لائن میں کوئی 25 سال ہو گئے ہیں, تو زیادہ تر ہمارا کام اداروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن ڈیلیورنس کا پرابلم آ رہا تھا. میں کسی ایک ادارے کا نام نہیں لیتا, کسی ایک فیز کا نہیں نام لیتا. 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے ہیں کہ اب تک پوزیشن نہیں ملا. یہ جب ڈی ایس ایم نیو میٹرو سٹی لاہور آج سے 4-5 مہینے پہلے ہماری میٹنگ اسٹارٹ ہوئی ان کے ساتھ, جب ہم نے ان کو بڑا ٹیپلی واچ کرنا شروع کیا ان کے پروجیکٹ پہ, کوادر, پھر گجر خان اور سرائے عالمگیر, ہم نے اس کا ڈیپلی اس کا اسٹڈی کیا. جب ان کا نیٹ ورک دیکھا تو پروفائل سب دیکھا, کیونکہ باتیں 3D تو بہت کرتے ہیں عموماً, ہمارے یہی ہوتا ہے پروجیکٹ 3D پہ بھیج دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم نے ان کا ڈیپلی اس کا سروے کیا اور خود اپنی آنکھوں سے ان کی جو ڈیولپمنٹ دیکھی, تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ پاکستان میں ایسے ڈیولپرز بھی ہیں کہ جو اتنا فاسٹ ٹریک پہ وہ گولے کی طرح کام کرتے ہیں. تو پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ مشورے کے بعد ہم نے انشاءاللہ ان کو جوائن کیا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاہور میں بھی ایسے ہی ڈیلیور کریں گے. عموماً یہ دیکھا گیا شراز بھائی, جو پروجیکٹ کوئی بھی ڈیلر جوائن کرتا ہے وہ اس کی بہت تعریفیں کرتا ہے, لیکن جب بھی کبھی کوئی پروجیکٹ میں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ پروجیکٹ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا آپ نے اس کو فل ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیا کہ روڈا اور پی ایس ایم کا جو جے وی ہے یہ لوگوں کے لیے کارآمد ہوگا؟ کسبی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ لوگ پہلے ڈیلرز کا یہی کرتا ہے کہ آپ اپنے کمیشنز اور اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر, اپنی روٹی کی خاطر لوگوں کا بکرا خراب کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے اس کا آپ کو بڑا ہمارا کمپنی کے ساتھ اور ضرور مسعود کے ساتھ بڑا زبردست ایک ہمارا ایک الائنس بلڈ ہو گیا ہوا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ گاہ بگاہ میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. ہم ہر کویشچنس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہم سے 10 سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے جس نے پیسے لگانے اس نے 10 سوال کرنے ہیں, تو ہمیں وہ بالکل ڈیپلی اور اس بات کا بالکل مائنڈ نہیں کرتے, وہ بالکل ہمیں ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. وہی پھر ہم آگے ایکسرسائز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب میں پرسوں ان کی ایک آپ کے پاس ویڈیو بھی آ گئی ہوگی اور آن ایئر ہو گئی ہے, انہوں نے بڑا خوبصورت ایک فوزے میں بند کر دیا, 100 بات کی ایک بات کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ بات سنیں, آپ نے مجھے دیا کیا کمپنی کو, ایک 10% دیا آپ نے موبلائزیشن چارجز, باقی آپ انسٹالمنٹ مجھے آپ نے تب دینی ہے جب آپ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں گے. تو بڑی خوبصورت بات کر دی. شاید میں 10 دن کی تقریر بھی کر لیتا, جتنے مرضی ایڈورٹائزمنٹ کر دیتا, تو کلائنٹ وہ اس حساب سے مطمئن نہ ہوتا. لیکن ان کی ایک بات, جامعہ بات نے ایک کوزے میں بند کر دیا کہ بھائی آپ مجھے انسٹالمنٹ نہ دیں, صرف جا کے آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو مجھے انسٹالمنٹ دے دیں, دین میں آپ سے انسٹالمنٹ مانگنے کا مجاز نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپر جو ہے وہ 100% سنسیئر ہے, اس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا. اور وہ اس کا اور بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ہماری انسٹالمنٹ پہ بھی نہیں بیٹھے. الحمدللہ ایک ویل نون ایک پیسے والا ادارہ ہے, اور ان کا پروفائل اتنا اچھا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر بیچ میں کچھ لوگ ملکی حالات میں انسٹالمنٹ نہیں بھی دیتے, یہ پروجیکٹ رکے گا نہیں. انشاءاللہ اپنے فاسٹ ٹریک پہ جو ان کا ریکارڈ ہے اسی فاسٹ ٹریک پہ یہ کام تیار ہوگا اور الحمدللہ ڈیلیور ہوگا. 2 سالوں میں اگر پروجیکٹ ڈیلیور ہو گیا, لاہور کی ریئل اسٹیٹ کی منڈی بڑی پھیلی ہوئی ہے. ایک ڈی ایچ اے منڈی ہے, ایک طرف رائبرنٹ کی منڈی ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف یہ اب نیا چیز بن رہی ہے, ایک طرف جوہر ٹاؤن ہے. اگر 2 سے 3 سالوں میں یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہو گیا, جیسے آپ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو لے کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی مارکیٹ ریئل اسٹیٹ کی اسپیسیفکلی کون سی مارکیٹ سب سے زیادہ ہٹ ہوگی؟ وقاص بھائی آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا. میں اس کا جواب میں مجھے خوشی بھی ہے لیکن تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا. دکھ خوشی اس لیے ہوگی کہ یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈیلیور کر دینا ہے. دکھ اس لیے ہوگا کہ ہٹ میری مارکیٹ ہی ہوگی, ڈی ایچ اے ہوگا. کیونکہ کیسے یہ ڈائریکٹ ڈی ایچ اے کے کمپیریزن میں آپ اسے کیسے دیکھیں؟ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے 2 سے 3 سال میں وہاں ڈیلیور کر دیا, ہمارے پاس موسٹلی جو فیز 8, 7, 6, 5 میں جو لوگ رہ رہے ہیں فیز 1 سے, میرے اپنے کئی دوست جو اردو بازار سے, شادمی سے, اعظم مارکیٹ سے,
सराफा बाजार से, वो शहर की मार्केट अकबरी मंडी से जो इधर आते हैं, वो मजबूरी के तहत वहाँ खुशी से यहाँ DHA 765 में कोई भी बात नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल की फैसिलिटीज, उस लाइफस्टाइल नहीं है, मजबूरन उनको यहाँ आना पड़ा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रिंग रोड बन गया तो ये हो गया, नहीं तो अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम थी शहर के लोगों को। एक पैसा भी है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन वो हाई लाइफस्टाइल नहीं था वहाँ पे, जो शहर पे जो लोगों को मजबूरन यहाँ पे लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। अब मुझे डर इस बात का भी है, खुशी भी इस बात की है कि अगर यही सारी फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप पे मिल गई तो 9 प्रिज्म के लिए, 7 के लिए और 10 के लिए मैं बहुत बड़ा एक कंपटीटर देख रहा हूँ। मतलब आप ये देख रहे हैं कि न्यू मेट्रो सिटी 5-7 मरला 3.5 मरला के प्लॉट देते हुए भी DHA के कंपैरेटिव जी डेफिनेटली उन्होंने कनाल भी देना है, और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो 2 कनाल भी देंगे, और डेफिनेटली फिर वो ये जो आहिस्ता आहिस्ता मेन टारगेट तो न्यू मेट्रो सिटी का एक वाइट कॉलर को छत देना है, उनको प्लॉट देना है, लेकिन मेरा ख्याल है कनाल तो बड़ा रिसेंटली आ रहा है, और मुझे उम्मीद है फ्यूचर में जरूर वसूल साहब 2 कनाल का भी अनाउंस करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो शायद इग्नोरेबल नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट जब भी बनता है रायविंड रोड पे या किसी भी जगह पे, DHA भी अगर यहाँ पे और ज़मीन ले रहा है, DHA फेज 10 बना रहा है, तो वो किसी भी तरीके से LDA पे या गवर्नमेंट की किसी सड़क पे उसके ऊपर नहीं है कि वो बनेगी तो आगे हम चलेंगे। लेकिन रूडा के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट करना है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को, चाहे न्यू मेट्रो सिटी हो, पार्क भी हो, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी तो चले 3 सालों में अपना काम कर लेगा, क्या रूडा के एंड पे जो अपने काम हैं, ब्रिजेस बनाना, 300 फुट की रोड बनाना रावी के इर्द गिर्द, वो भी अपने टाइम पे या इनके टाइम के अकॉर्डिंगली वो पेस पकड़ लेंगे? पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, 300 फीट जो मेन बुलेवार्ड बनी है वो रूडा ने नहीं बनानी, वो BSM ने ने खुद बनाना, BSM ने खुद बनाना, जो रावी के इर्द गिर्द बनी जी, जो 300 फुट मेन बुलेवार्ड है। ये शर्त थी रूडा की कि यहाँ पे जो मेन बुलेवार्ड, क्योंकि इसकी एक्सेस 42 किलोमीटर लंबी है, तो ये 300 फुट जो मेन बुलेवार्ड है ये मेट्रो सिटी ने खुद बनाया। वो तो सिर्फ अपने न्यू मेट्रो सिटी की हदूद तक बनाएंगे जी, और इसके जो अप्रोचेज हैं इंशाल्लाह ताला, इसका मास्टर प्लान जो रूडा के साथ आ रहा है, वो हम इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है, वो जो एक सरप्राइज है वो इसी महीने आ रहा है, और इस महीने में 2 सरप्राइज हैं। एक अर्थ ब्रेकिंग इंशाल्लाह ताला, मैं ये बताना चाहिए लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, एक अर्थ ब्रेकिंग भी है, और एक जो रूडा के साथ जो मास्टर प्लान है BSM का, वो भी इंशाल्लाह ताला इसी महीने में सरप्राइजिंग, तो आप सब दोस्तों के लिए सरप्राइज होता है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इस महीने से इसकी डेवलपमेंट रूडा के एंड पे भी और BSM के एंड पे भी किक स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा, जो हमारा ग्रैंड इवेंट होगा, वो साइट पे ही होगा। तो जो अभी ये इवेंट हुआ था 10 साल लोगों का, ग्रैंड नहीं था ये एक्चुअली एक प्री लॉन्चिंग थी, और सिर्फ डीलर इन्वेस्टर जो हमारे डीलर्स नेटवर्क था, हमने उसका एक हल्का सा मुलाजा किया है, लेकिन वहाँ पे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिन दोस्तों को हमने फाइल्स दी हैं, जो फ्यूचर में जो आप दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उस इवेंट पे हम उनको भी इनवाइट करेंगे, उनको भी बुलाएंगे कि इंशाल्लाह ताला आए हमारी डिपार्टमेंट पे। मतलब आप एक फैमिली कार्निवल टाइप चीज़ चाहते हैं जिसमें डीलर्स भी हों, और ये फिलहाल मेरा अपना ज़ाती मीटिंग है, बाकी इंशाल्लाह ज़रूर साहब से मीटिंग करेंगे, इसको हम फैमिली कार्निवल में फैमिली प्रोग्राम बनाने में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप वैसे, क्योंकि बहुत सारे तो लोग इसमें इन्वेस्टर्स भी होंगे, जो इस वक्त फाइल ले रहा है वो घर बनाने की तो नीयत से, सारे तो नहीं ले रहे होंगे। इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या देख रहे हैं कि वो 40 लाख रुपए, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस मैंने अंदर डाल दी हैं, 4 सालों में तो डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ कोर्स डाल भी जाने हैं, ठीक है, 40 लाख रुपए जिसने 3.5 मरले के खर्च दिए हैं या दे दें हैं, उसको एंड में इन्वेस्टमेंट के अंदर ROI क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ। इट्स पाकिस्तान की क्राइसिस, पाकिस्तान के हालात किसी से ढके छुपे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टडी के बाद, हर तरह की वर्किंग करने के बाद, इस वक्त 4 बाग में जो रूडा में जो कम से कम रेट हो, जो इसकी लोकेशन उस जैसी लोकेशन 4 बाग की बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन इस जैसी लोकेशन नहीं है, वहाँ पे 12 लाख रुपए मरला विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस रेट है। हमारी विद डेवलपमेंट चार्जेस 11.5 लाख रुपए रेट है, जो हमने इस बार 4 साल में 4.5 साल में प्लान करना है। तो आप ये देख रहे हैं बेनिफिट, ये सारा इन्वेस्टर को और एंड यूजर को भी जाएगा, इन्वेस्टर को भी जाएगा। इस वक्त हमारा फोकस तो एंड यूजर ही है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए भी इसमें बहुत जूस है, क्योंकि 4 भाग जो रूडा का दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरे जो रूडा के आ रहे हैं, वो इस वक्त कॉस्ट 14 से 15 लाख रुपए मरला के हिसाब से करेंगे, और हम
विद डेवलपमेंट 11.5 लाख रुपए आप कॉस्ट निकाले, मेरे ख्याल में 11 से 11.5 लाख रुपया मरला हमें कॉस्ट पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में इंसेंटिव है ये हम पास ऑन होगा एंड यूजर को भी और इन्वेस्टर को भी। अच्छा, एक क्योंकि आप डीएचए भी करते हैं, अगर इस वक्त आपके पास कोई डीएचए की फाइल लेने के लिए है तो क्या आप उसे न्यू मेट्रो सिटी सजेस्ट करेंगे? ये अच्छा सवाल किया है। मैं डीएचए में बैठा हूँ, आपको ऐसे सवाल ना करें, लेकिन ये है कि पर्सनली मैं यही कहूँगा। चलें पर्सनली मैं आपसे पर्सनली तो आप अपने लिए लेंगे? हाँ, ये आप इस तरफ आ जाए। बात ये है कि डीएचए 10 की जो फाइल जो इस वक्त रेट है और जो इसकी बिल्डिंग है और डेवलपमेंट है, वो डेफिनेटली वो एक शहराबाद हो रहा है, तो उसको मेरे ख्याल में डीएचए अगर बहुत भी फास्ट ट्रैक पे करेगा ना, बहुत ही फास्ट ट्रैक करेगा, उसे 5 से 7 साल लग जाएंगे। ये मैं बहुत फास्ट ट्रैक कह रहा हूँ, अगर आज बिल्डिंग के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे तो 5 से 7 साल लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ये काम आपको 2 साल में हो जाए। तो पर्सनली मैं अभी यही आप अपने घर वालों को ये चीज़ दे सकते हैं, अपने फास्ट फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को? जी, मेरा फोकस इस वक्त जो है ना, वो शरकपुर शहर के जो मेरे ससुराल भी मेरे क्योंकि लोहारी के हैं, मेरे सारे दोस्त यार शालमी के हैं, तो मैं फोकस उनको किया हुआ है। मैं खुद इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं सच बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन अगर क्योंकि मेरा बिजनेस डीएचए में है तो मुझे डीएचए ही सूट करता है। लेकिन ये जो मेट्रो सिटी है, दुकानदारी से हटकर मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूँ सन्नाबाद, सब्जादार, गुलशन रावी, इधर लोग जो मेरे दोस्त यार हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं इनको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत नज़दीक तरीन है। मैं पर्सनली खुद तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरे बच्चों की स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी सब इधर डीएचए में है, तो डेफिनेटली मैं डीएचए में रहना मेरे लिए प्रेफर करूँगा। लेकिन जो मेरा फोकस है, मेरा गोल है, वो वहाँ के जो दोस्त हैं, वहाँ के लोगों को आप मोबिलाइज करवाने में सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पे इनको अगर मोबिलाइज करवा दिया जाए 100% तो ये इनको एक ज्यादा अच्छी जगह मिल सकती है समनाबाद से कंपैरिजन से, क्योंकि जो रेट आप समनाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन 40 लाख रुपये मरला हो गया, अगर उससे अच्छी फैसिलिटीज, उससे अच्छी डेवलपमेंट अगर आपको 10-11 लाख में मिल जाए और डोर स्टेप पे मिल जाए, 5 मिनट की लोकेशन मेरा लोकेशन ही की तो इस वक्त जो पूरे लोग पाकिस्तान में जो शो डाला वो लोकेशन ही तो है, उसी के तो बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह, और वहाँ के जो लोग हैं समनाबाद के, सब्जादार के, इकबाल टाउन के, गुलशन रावी के, शालमी के, वहाँ से ज़्यादा अच्छा माहौल मिलेगा 100%। उनका जो प्रीवियस प्रोफाइल है वो यही बताता है कि ये 2 साल में वहाँ दुनिया बदल जाएगी। 2 साल में वहाँ पे इन जारी जगहों से ज़्यादा अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकेंगे जी इंशाअल्लाह। सो व्यूअर्स, ये थे शराज अहमद साहब, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए न्यू मेट्रो सिटी के बारे में। अगर आपको इनके बारे में कोई और चीज़ पूछनी हो तो नीचे कमेंट पे अपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपकी राय है इंटरव्यू देखने के बाद ज़रूर दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को, आपके पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स को आंसर कर सकें और उसे आने वाले दिनों में न्यू मेट्रो सिटी की जो आगे आने वाले दिनों में वीडियोज़ हैं उनका